लाइट कथा कहला बेलକୁ तू मते से बाबू को दे दबो मो कोड जिबिनी तो मारे सब किछि गप कही कही लखे जनकुआणी मो हाथे धरे तो काहार नजर लागे बागरु तू मते खड़े तो कला कलू तारा तू जो सदा परी मोर तो गर्भरू काढ़ी मते आनी देखिलु रे संसार तो हाथ मथारी रहिथिनी पादु धोई तोर नहुथिनी मु किछि खोजिबिनी माँ तो बिना मो रहि परिबिनी माँ देखिलु शहर केते सुंदर सजा हेछि ए वर्ष दशहरा रे ए देखिलु देखिलु केते सुंदर लाइट। हां ए वर्ष दशहरा रे मते नुआ ड्रेस दबो हाँ हाँ ए वर्ष दशहरा रे मुझे को सुंदर ड्रेस देबे है ना। सब वर्ष कहू किंतु मते दउलो मु कथा दउची ए वर्ष निश्चय तते ड्रेस किन देबी है ना। ए देख आजी मागे मागे मेरी रानी धुई उठा देखा सिद्धि हमें गुरु नहीं होती रोका आशा करो सुमारी छुई बागु चाहा माही पानी में ढाके दिली काना भगवान सिना हमको पिलाटे दे नांती हेले भगवान को कृपारो हम पाखे सब अछि आमे आश्रम रे गोटे पिलान के रखि दबानी आम पिला हेतिले जेमति रखि थांते सुख सुविधा देई थांते आमे से पिलाटे को सेया दबा कोन कहउछ ठीक अछि बाबू प्रणाम। बाबू मु पैसा मागुनी आ कोन मागुछ आपण जहा कथा होतिले मु से कथा सुनिछि मोर गोटे झियोटे अछि बाबू से झियोटी देखिबा को आपण को भଳି ताकू जदी कोड़े नियंती भलो होता बाबू मु तो भिकारुनी टी खाइबा को भी दाना पाउनी पेंदिबा को लुगा खंडिए भी पाउनी मो झियोर बहुत बड़ आशा अछि मां बड़ घरे रहिबो बड़ स्कूल रे पढ़िबो भलो खाइबो मु कोठु आनिबे मां साधारण भिकारुनी टी मु को झियो को देई परिबी मु आपण को गुहारी अरे करछि मां उठंतु नाही मौसी अच्छा आपण रुहंती कोठी मु ए मंदिर पछपटे बस्ती रे रहूछि मां। अच्छा ठीक अछि काली आमे आसे कि झियो को नै जिवो कोन कहउछ हां हो मां
पैसा ले जा। अरे तू काहे काहाକୁ ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ତ ମାଗୁଛି। ତୁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବିନି? ଆରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ବୋଲି କଣ ତୁ ବି ମାଗିବୁ? ତୋ ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି ତତେ କୋଉଠୁ ଆଣି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ତାପରେ ତୁ ଭିକ ମାଗିବୁ? ନାଇଁ ତୁ ଆଉ କେବେ ମାଗିବୁନି। माही बुझियानी तू छुआर भाग्य तोर हाथे टिकिबाको करू माफी मात्र। ନମସ୍କାର। नमस्कार आमे झियो को नवा को आछि। ହଉ ହଉ ଆପଣ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଣୁଛି। हां ବାବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ରାଜି ହଉନି। ଆପଣ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବି। हां मौसी ठीक अछि आमे 2 दिन परे आसीबो किछि व्यस्त हवा दरकार नै आछी। ନମସ୍କାର। ମାଲୋ ତୁ ଦଶହରାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁନି? ନାଇଁ ମା ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ସେଇ ବାବୁକୁ ଦେଇଦବୁ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ତୁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ଯିବନି। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। अनथ होइले छोड़ी बसी मते केमिति मानिबा हमें माँ बोली तोते काहेकि रखिबी अभागा जीवन तोते माँ लागिला मोरी सताना चाची छाड़ी दुनिया। ମୋ ଝିଅର ପେଟ ପୁରିଛି ନା? ଆଉ ଭୋକ ହବନି ତ? ଚାଲ ଏଥର ଶୋଇବା। ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ମା ଏ ମା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଉଠୁ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି। ମା ଉଠୁ ମା। कोन हेछि कोन हेछि ବାବୁ ବାବୁ अरे आपण ଆଜ୍ଞା आज्ञा ନମସ୍କାର। नमस्कार। ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲି ବୋଲି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତ? अरे नहीं नहीं ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ରାଜି ହେଲାନି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି କରେଇ ଦେଇଛି ବାବୁ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିବେ। ठीक अछि। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ବାବୁ। की अनुरोध ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ତାକୁ ପାଳିବେ ବାବୁ। ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଆଶା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବ। ଆଉ ତାକୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିବେ ବାବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ। ହଉ। ନମସ୍କାର। नमस्कार। छाड़ी दुनिया